Okay, good afternoon, everyone. Welcome back with me, Alpha. So, in this time, I will do read. I will do a reading. I will do reading about decisive, decisive moments by our third president, Republic of Indonesia, Mr. B.J. Habibie. In this time, I will read English and Indonesian version at the same time. I'll start from the English and I will translate in Indonesia every paragraph. Okay, let me start from the preface atau or preface. Preface or pengantar. A number of books have been written on contemporary Indonesian political history, particularly with regard to the birth of reform movement and the blowing out of President Suharto from the Indonesian political stage. These books, a number of them written by political actors, help us gain a valuable insight into the history of politics in Indonesia. But in reality, all of those, all wait, all of these books were primarily descriptive, drawing on various primary and secondary sources. The fact is, The pig is the fact, which one? the fact, The fact. the fact is, none of them fully revealed to us what really happened. Sejumlah buku sudah terbit dan mengungkapkan sejarah politik kontemporer Indonesia, khususnya masa Presiden Soeharto dari gelanggang politik di Indonesia. Buku-buku tersebut, beberapa di antaranya telah ditulis oleh pelaku sejarah, telah membantu kita menelaah sejarah tertentu, sejarah perpolitikan di Indonesia dalam sebuah kurun waktu tertentu. Tetapi, sejujurnya, buku yang ditulis secara deskriptif dengan berbagai sumber-sumber utama dan sekunder itu belum lengkap mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi. The publication of this book, Decisive Moments, Indonesia's Long Road to Democracy, written by Baharudin Yusuf Habibie, the third president of Indonesia, is a useful complement to modern Indonesian political history. This is because Baharudin Yusuf Habibie was one of the key historical figures at the time the reform movement came into being. The events described in this book really happened and are recalled by author from his personal own records and experience, record and an experience that have never before been revealed to the public. This valuable book doesn't contain embellishments or adornments, but state the facts as they really happen. Dengan kehadiran buku Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, ditulis oleh Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, semakin melengkapi khazanah sejarah publik kontemporer Indonesia. Bapak Baharudin Yusuf Habibie adalah seorang pelaku utama sejarah pada masa lahirnya reformasi di Indonesia. Fakta yang dihadirkan dalam buku ini autentik, berdasarkan catatan dan pengalaman pribadi pelaku sejarah yang belum pernah diungkapkan. Fakta yang ada tak diberi hiasan dan warna, tetapi disampaikan seperti apa adanya. Besides recalling the facts of history, the author also present his analysis of what happened in Indonesia during the convert by this book. He presents coherent and rational analysis an explanation of the important decision and measure taken written in the author's style of inner dialogue, a process by which the author being the pros and cons of every event and decision, calling upon his powers and of rationality and his conscience. Many of events described in this work are present in the dramatic style, in the author's own imitable language, so that reading this book is like reading a novel. Selain memberikan fakta-fakta sejarah, penulis pun melakukan analisis apa yang telah terjadi. Penulis memberikan penilaian dan penjelasan tentang langkah-langkah serta gagasan maupun keputusan penting yang telah diambilnya dalam gaya penulisan inner dialogue.
dalam sebuah percakapan dengan diri dan hati nuraninya dalam menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian yang dihadapinya. Tidak hanya itu, beberapa bagian tulisan disuguhkan berupa dramatisasi beberapa peristiwa selain suspensi. Dengan gaya khas penulisnya membuat membaca buku ini seperti membaca sebuah novel. With his background as a professional engineer and his experience as the central figure in Indonesia's government for more than 2 decades, Baharudin Yusuf Habibie quietly demonstrates how two important decisions and politics that were formulated during this time in government were based on models that he himself developed. This model served as his reference in analyzing problems before determining action in politics. Thus, none of these important decisions were ever made randomly, which the result that he was always able to perform his duties in consistent and measured manner. All the actions he took in politics he adopted were firmly founded on his religious and cultural values that have molded his personality and guided him that through his life. Dengan latar belakang profesi penulis sebagai insinyur, ditambah pengalaman sebagai salah satu tokoh sentral dalam pemerintahan lebih dari 2 dekade, Baharudin Yusuf Habibie mendemonstrasikan secara unik bahwa pemikiran dan analisis yang menghasilkan kebijakan penting pada masa pemerintahannya berlandaskan sejumlah model yang dikembangkannya sendiri. Model dalam membuat analisis sebelum Model-model itulah yang menuntun dan menjadi pegangan dalam membuat analisis sebelum menentukan sebuah tindakan dan kebijakan. Karena itu, pelaku sejarah ini yakin tak satupun kebijakan yang diambilnya dilakukan secara acak atau random. Itulah sebabnya Baharudin Yusuf Habibie melaksanakan tugas-tugasnya secara konsisten dan konsekuen. Tindakan tersebut terbentuk oleh motivasi yang dilandasi nilai agama dan budaya yang telah melekat pada dirinya. Nilai itu pula telah menjadi prinsip hidup dan menjadi karakter pribadinya. During his time in government as President, Baharudin Yusuf Habibie successfully guided Indonesia from... Okay, Mister. Okay, I will repeat. During his time in government as President, Baharudin Yusuf Habibie successfully guided Indonesia from totalitarianism to democracy. He saved the Indonesian nation and state from various threats. Don't forget to make an intonation of your... Yes, Mister. Described in detail in this book, such as the danger of balkanization and civil war. Real danger that tore apart many former states in Eastern Europe. Consequently, it is not exaggeration to say that the reform process in Indonesia wouldn't have proceeded as it did without the presence of Baharudin Yusuf Habibie. In this book, the author, as the key actor at the onset of reform, readily admits that he has only have been able to provide a glimpse of what took place immediately prior and during his presidency. He still retains thousands of pages of notes, and we can only hope that this will be translated into book form in the future. Dalam episode sejarah pemerintahannya, pelaku sejarah selamat mentransformasi sistem kekuasaan otoriter ke sistem demokrasi, menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman seperti yang ditulis dalam buku ini, proses balkanisasi dan perang saudara sebagaimana yang terjadi pada beberapa negara dan bangsa lain yang harus membayar reformasi dan demokratisasi dengan amat mahal, pecah berkeping-keping oleh perang saudara. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam sejarah politik di Indonesia, reformasi telah terjadi, tetapi akan menjadi lain hasilnya tanpa kehadiran Baharudin Yusuf Habibie. The facts and revelation contained herein only concern those moments that are considered
decisive by the author, and which are capable of being made public without adversely affecting the continuing Biar perform Juning continuing melanjutkan continuing perf- reform process. reform process in Indonesia. The Yes. information the Information information contained the, in inter- the information contained in this book is drawn primarily from the author's diary, which he has kept since he was young, and the reports he received prior prior. prior prior to and during his presidency. Hmm. The fact, fakta, Oh. fakta dan ungkapan yang Oh wait, fakta dan ungkapan yang ada dalam buku ini hanyalah detik-detik yang dianggap penting dan bisa dipublikasikan tanpa dampak politik yang akan memengaruhi jalannya reformasi di Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan catatan harian yang menjadi kebiasaannya sejak kecil serta laporan yang diterimanya. The book's title, Decisive Moments, Indonesia's Long Road to Democracy, according to the writer who was chosen based on consideration that when he was a president. The writer realized that Indonesia was at the crossroad, a crucial situation, a critical situation for which, if we made a wrong policy path, the situation could be leading up to civil war or balkanization. He chose a process of accelerated evolution with a thorough plan as an effort to save the nation from the critical situation. Mengenai judul buku, detik-detik yang menentukan jalan panjang menuju demokrasi, menurut penulis dipilih berdasar pertimbangan bahwa semasa menjabat sebagai presiden, penulis menyadari bahwa Indonesia sedang berada pada persimpangan jalan suatu keadaan yang kritis. Kalau ia mengambil kebijakan jalan yang salah, akan berakibat perang saudara atau balkanisasi. Ia memilih proses evolusi yang dipercepat dengan perencanaan yang matang sebagai upaya penyelamatan bangsa dari situasi krisis tersebut. The writer had made of unpopular decision. wait the writer had made a lot of the writer had made a lot of unpopular decision. A little bit slowly. A writer had made an unpopular decision. The writer had made a lot of popular. Has made a lot of unpopular decision. The writer had made a lot of unpopular decision, either the irreversible, like the one on East Timor, the independence of the Bank Indonesia. What's how to say ITC? Etc. No. Independence of the Bank of Indonesia. ETC, I mean, how to read? Etc. Oh, etc. Okay. Repeat. Okay, I will repeat. The independence of the bank. Oh, sorry. The independence of the Bank of Indonesia, etc. Or the receivable ones. Those decisions were made fast. We are made fast by calculating the smallest possible risk. Possible risk. That was why the writer uses the title Decisive Moments. Meanwhile, the choice of subtitle of The Long Road to Democracy was made because what had he done was a decisive part. What had he done was a decisive part of Indonesian process of democratization.
which still which is still and keeps on going until the accomplishment of what Indonesian as Indonesians aspire. Penulis banyak mengambil keputusan yang tidak populer, baik yang bersifat irreversible seperti masalah Timur Timur, kemandirian Bank Indonesia dan sebagainya, maupun yang bersifat reversible. Keputusan tersebut diambil dengan cepat dan memperhitungkan sekecil mungkin resiko yang mungkin terjadi. Itulah mengapa penulis memilih istilah detik-detik yang menentukan. Dan Mr. Next paragraph. This book, representing the partial of diary of significant historical player, will become an important source that will help us better understand the complex mosaic and the mosaic. I will repeat. Will become an important source that will help us better understand the complex mosaic of the long and ongoing Indonesian history. Enggak, Mister, bingung kak di mana berhentinya di will become an important source that will help us better understand the complex mosaic of long and ongoing Indonesian history. Sementara jalan panjang menuju demokrasi. Ya. Bukan itu. Mana, Mister? Page EX. Oke, ini meanwhile-nya, teruskan lagi. Yang mana, Mister? Terus sementara jalan panjang menuju demokrasi. Sementara jalan panjang menuju demokrasi dipilih. Ya. Karena apa yang dilakukannya tersebut merupakan bagian yang menentukan dari suatu proses demokratisasi Indonesia yang masih akan terus berlangsung sampai tata kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia tercapai. Sampai di expire itu, dikatakan bangsa. Mana tuh? Mana, Mister? Ini. Sampai yang dicita-citakan oleh bangsa. Ini nih dia. Expire di sini. Oh, alah. Enggak salah. Buku. Oh, ya udah, saya lanjut saja. Isi buku ini, isi buku ini sebagai bagian dari catatan pribadi harian pelaku sejarah akan menjadi sebuah unit sejarah yang penting, bagian dari mosaik episode sejarah bangsa Indonesia yang panjang dan berkelanjutan. With regard to structure, the book consists of two main parts. The substantive part is found in chapter 1 until 4, and this chapter 1 to 4, and these are complemented by a prologue and epilogue. Chapter 1 to 4 were written by the author himself. Chapter 1 to 4 were written by the author himself, while the prologue and epilogue and epilogue were written by a team of writers based on facts drawn from various sources as well as the opinion and analysis of the other important players directly involved in the effort to bring about reform in Indonesia. Struktur buku ini terdiri dari dua bagian utama. Tulisan inti terdapat pada bab 1 sampai dengan bab 4. Selebihnya prolog dan epilog. Bab 1 sampai bab 4 dibuat oleh penulisnya sebagai pelaku sejarah, sementara prolog dan epilog ditulis oleh sebuah tim berdasarkan fakta dari berbagai sumber tertulis serta pendapat dan analisis dari sejumlah pelaku sejarah lain yang terlibat langsung dalam reformasi. Why is it only after more than 6 years since the end of his presidency that the writer has decided to publish this book?
Mengapa baru 6 tahun setelah I will repeat. Mengapa 6 tahun lebih setelah masa kepresidenannya penulis mempublikasikan catatannya? According to the writer, there are two reasons why this book is being published. First, the writer hoped that the publication of this book would help create a conducive environment for the transformation of the country into a democratic nation, bearing in mind that much of contents of the book could have caused problem if published earlier. The writer decided to bide his time and wait for the right moments for publication. He felt that his would best be done after the consolidation of democracy in Indonesia, as marked by the holding of nation, central, and local direct leadership elections. Dari penjelasan penulis, diketahui ada dua alasan mengapa buku ini baru diterbitkan. Pertama, penulis ingin agar buku ini dapat ikut membantu terciptanya penulis ingin agar buku ini dapat ikut membantu terciptanya situasi kondusif bagi proses transformasi bangsa menuju kehidupan demokrasi, mengingat sebagian isinya dapat mengganggu apabila diterbitkan terlalu dini. Maka, penulis memilih waktu yang tepat untuk menerbitkannya, yaitu tatkala proses konsolidasi demokrasi bangsa telah semakin mantap, yang antara lain ditandai dengan terlaksananya pemilihan pimpinan nasional dan daerah, sentral dan lokal, secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil. Hopefully like that. Second, less than 1 month after completing his duties as president, the writer, together with the members of his family, established the Habibie Center, an independent and non-political research institute founded as a vehicle to shepherd, together with his colleague, Mr. Together with his colleges, the transformation of the nation into a democratic century. X last 1 2 3 from last. Habibie Center. Colleges, the transformation of the nation into democratic country. It was for the reason that Habibie Center focused its attention on research. Okay. And advocacy designed to uphold democratic life. Okay. The transformation of the nation into a democratic century. It was for this reason that the Habibie Center focused its attention on research and advocacy designed to uphold democratic life and human rights in Indonesia. Such were his hopes for the Habibie Center that the author decided to put off taking his wife to Germany for medical treatment for a number of months so as to ensure that the center was functioning as expected. It was the Habibie Center, through its unit THC Mandiri, that the author entrusted to publish these books. Kedua, sebagaimana diketahui, kurang dari sebulan setelah menyelesaikan tugas sebagai presiden, penulis bersama keluarga mendirikan The Habibie Center THT, suatu lembaga kajian yang mandiri dan non-politik sebagai wahana untuk bersama-sama dengan para koleganya ikut mengawal proses transformasi bangsa menentukan reformasi. Itulah sebabnya THC memfokuskan kegiatannya pada kajian dan advokasi sebagai tekadnya advokasi bagi tegaknya kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Begitu besarnya harapan penulis pada lembaga yang didirikannya ini. Sampai-sampai penulis menunda beberapa bulan untuk mengantar istrinya
berobat ke Jerman guna meyakinkan lembaga yang didirikannya itu benar-benar berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan THC inilah melalui salah satu sayap kegiatannya, PT THC Mandiri, yang dipercaya menulis untuk menerbitkan buku ini. This English version is a full translation of the independent. Of the Indonesian Sorry. version. I'll repeat. This English version is a full translation of the Indonesian version, which has been launched in Jakarta in September 26th. To complete information To complete. to complete information for the readers, in this version, a little bit information about the Republic of Indonesia and its location among Asia and Southeast Asian nation has been added. Some photos have also been changed with more information once. The writer would like. Informatif once. Pelan-pelan bacanya. Dia Mister yang mana? Yang terakhir, with more informative once. Oh, with more informative ones. The writer would like to express his heartfelt thanks to all those who played a part in the bringing of this work to print, in particular to the editorial team consisting of A. Makmur Makkah, Ahmad Watik Pratiknya, Mustafa Kamil Ridwan, and the team of readers made up of Wardiman Jojo Nogoro, oh iya, Abdul Malik Fajar, SB Judono, Dewi Fortuna Anwar, Haryanto Danutirto, Sofian Effendi, Umar Juworo, who also provided valuable input for the prologue and epilogue. The author would like also to express his sincere gratefulness to Quraish Shihab, Rias Rashid, Hermawan K. Dipojono, Robert Elson, Bilfir Singh, and Hidayat Nur Wahid for their comments of this book. The writer's thanks also goes to all staff of the Habibie Center who have participated in preparing the publication of this book. Melalui penerbit, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini, terutama kepada tim editor Andi Makmur Makkah dan Ahmad Watik Pratiknya, serta kepada tim reader yang juga memberi masukan untuk penulisan prolog dan epilog, yakni Satrio B. Jodono, Muladi Dewi Fortuna Anwar, Abdul Malik Fajar, Sofian Effendi, Haryanto Danutirto, Wardiman Jojo Negoro, Umar Juworo. Terima kasih penulis juga disampaikan kepada Rias Rashid, Quraish Shihab, Hermawan K. Dipojono, Hidayat Nur Wahid, Robert Elson, and Bilfir Singh. Begitu pula kepada segenap staf The Habibie Center yang telah turut berpartisipasi mempersiapkan penerbitan buku ini. This book has been published so as to provide a contribution to the body of Indonesian historical literature. The author also wishes to ascertain how others react to it by setting out his experience in sekali sis gitu kan, CH SH itu watches, nah experiences, nah by setting out his experiences in book form. The author also
hope the Hopes. hopes Hati-hatinya. sorry hopes to encourage other important actors Actors. to put their experiences and knowledge of this important period in the country's history into print so that many other perspectives may be opened May be opened to enrich our writings on awareness awareness of Indonesian history. of Indonesian history, In in, particular, in, berarti kita. in particular the history of the reform period. Oke. Buku ini disumbangkan kepada Yang ujungnya period cari kalau nggak ada. publik. Silakan. Cocok nih. Ya udah. Buku ini disumbangkan kepada Khazanah Sejarah Indonesia. Namun, penulis berkeinginan pula mengetahui bagaimana reaksi orang lain mengenai apa yang telah diungkapkannya. Dengan harapan, buku ini akan memberi motivasi dan stimulus bagi siapapun untuk menuliskan pula apa yang mereka ketahui dan alami pada masa-masa bersejarah tersebut. Dengan demikian, terbukalah lebih banyak perspektif yang akan memperkaya penulisan sejarah Indonesia, khususnya masa reformasi. We are aware that this book is far from being a complicated and Complicated itu rumit. being a complete and perfect account of all that transpired during Indonesia's transition to democracy, and will come input from the readers so as to make from the reader. input from Nggak ada S-nya situ. from the reader so as to make improvements in subsequent edition. Editions. Thank you. Kami menyadari buku ini belumlah sempurna. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk lebih menyempurnakannya pada edisi-edisi mendatang. Terima kasih, penerbit. Oke, sebelum kita melangkah jauh lagi, kamu bisa tentu punya beberapa tantangan dari hasil bacaanmu ini. Tantangan yang pertama, bagaimana kamu membacanya sendiri, kamu komentari sendiri dulu. Di satu sisi kan kamu tertarik dengan sosoknya yang langsung ditulis langsung oleh manusia. Ya manusia hebat lah kan. Karena presiden, orang pintar pula gitu kan. Dan sempat menulis buku toh. Tempatnya juga sekolah dulu toh. Iya. Nah, komentari dulu ini dari mana yang kau dapatkan ini. Apa yang setelah kau baca ini pengantarnya kayak bagaimana? Ini baru pengantar penerbit loh. Iya. Ya, silakan. Ini Indonesia saja. Dari sisi saya setelah membaca pengantar ini, sebetulnya Presiden ketiga Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie ingin memberitahu sisi-sisi lain mengenai ini tadi demokrasi detik-detik yang menentukan pada masanya dia di tahun 98 yang dimana mungkin di luar sana selain tulisan beliau ini sudah terdapat bahan bacaan mengenai itu, tetapi beliau ingin memberikan pandangannya secara langsung yang dialaminya oleh dirinya sendiri tanpa ada pandangan-pandangan orang lain. Jadi langsung dari catatannya beliau yang ingin beliau beritahu kepada kita. Adapun alasan mengapa penerbitan buku ini tuh setelah 6 tahun periodenya berakhir, itu karena beliau tidak ingin mengganggu proses transisi kepemimpinan jabatan setelah beliau ke Bapak Gus Dur, nanti setelah 6 tahun dan dirasa Indonesia sudah lebih maju dan proses pemilihan presidennya itu sudah melalui rakyat, barulah buku ini dapat diterbitkan untuk menghindari ya hal-hal yang berbau politik, ya kan. Dan terakhir juga beliau ini sangat keren ya karena mendirikan The Habibie Center yang dimana bisa menjadi salah satu pusat pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin
mengetahui sosok lebih dalam dari beliau itu sendiri. Ya seperti yang kita ketahui sekarang, kalau tidak salah juga sudah diresmikan rumahnya beliau itu sudah buka buat umum dan bisa dikunjungi. Tetapi ya berbayar. Jika teman-teman ingin ke sana, silahkan untuk melihat bagaimana situasi atau kondisi rumah yang dulunya ditinggali oleh Bapak Habibie. Tapi saya lupa di jalan apa di Jakarta sudah buka buat publik juga sampai sekarang. Dan saya rasa demikian sih Mister yang dapat Ya saya sekarang sampaikan. kamu mau komentari bagaimana apa menariknya dan kesulitanmu ketika membaca dalam versi Inggris dan Indonesia? Kesulitan membaca dalam Apa kesenanganmu dulu? Apa menariknya dulu? Kemudian kesulitannya. untuk menariknya sendiri dari membaca buku versi bahasa Inggris bagi saya ya karena kurangnya kosakata, terus yang kedua juga masih banyak salah penyebutan atau yang biasa disebut pronunciation masih sangat salah, sangat terbata-bata dan jauh dari kata jauh dari kata enak buat didengar ya. Bahkan saya sendiri juga dengarnya enak mau muntah. Kenapa cara baca saya begini tapi saya juga tidak tahu. Untuk bahasa Indonesia sendiri alhamdulillah tidak ada tantangan ya karena sudah menjadi bahasa sehari-hari. Lebih ke bahasa Inggrisnya saja yang menantang karena masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari mengenai pengucapan dan artinya sendiri. Iya. Itu kritik terhadap dirimu. Yang menariknya apa? Pertanyaannya kan dua. Iya. Ya dua. Yang menariknya di mana? Ya udah kamu kritik dirimu. Oh, Menariknya mana? udah kritiknya udah selesai. Hmm. Nah, terus untuk menarik dari versi Inggris ini ya saya bisa menantang diri saya untuk cobalah hal baru yang jarang saya lakukan sebelumnya. Dan menariknya juga ya saya dapat langsung mendapatkan pembelajaran bahwa bahasa Inggris saya itu masih jelek. Iya. Jadi saya masih harus terus mengimprove ke depannya dan kesenangannya itu apa ya? Tantangan sih. Maksudnya saya melihat tantangan itu sebagai kesenangan untuk belajar kembali bagaimana bahasa Inggris itu mulai dari membacanya atau pronunciation dan maknanya itu sendiri. Oh iya, serta intonasi nada dalam membaca. Itu sih, Mister. Oke, bagus. Saya yakin itu Pak Hadi baca buku itu kan, karena dia nulis toh. Ya, Baik dalam versi Inggris maupun terjemahannya, ya kan? ya, Nah, harapan saya juga gitu kan, kau juga bisa menuntaskan buku itu sekaligus nanti, karena fokusnya kita masih tahapan belum menganalisa pemikiran-pemikirannya, sempat nanti kita tetapi fokus pada memahami dulu isinya, baik dalam versi Indonesia ataupun versi Inggris, ya. ya, Mister. Oke. Bagus ya, semakin sadarkan bahwa apa yang kita pelajari, bahwa yang buku bisa tamat buku merah, itu belum ada apa-apanya kita kan. Melihat kualitas buku kayak begini kan, dan target kita adalah ya para pelajar Indonesia mampu terbiasa dengan bacaan-bacaan yang begitu, maksudnya yang ya karena begitu memang tulisan kan. Oke. Ya bisa benar-benar memperkaya kosakata, tata bahasa, bicara apa, pronunciation yang kau ucapkan kan. Jadi banyak sekali tugas kita. Dan ya harapannya lancar lah semuanya kan. Selamat berjuang lah. Thank you. Cukup? Yeah, thank you for me. I want to apologize if I had many mistakes I have mentioned before and thank you. See you in another video. Oke, bye-bye.